быстро и безопасно разместите в кармане впереди стоящего кресла. Напоминаем вам, что курение на всех рейсах ССО онлайн запрещено. В соответствии с федеральным законом Российской Федерации, употребление алкогольных напитков, принесенных на борт самолета, запрещено. Благодарю за внимание. Ladies and gentlemen, we are preparing for takeoff. Please ensure that your seatbelt and tray table are in their position where must now visible securely fastened. When window blinds is opened, all including devices are in the flight mode. While checking devices, which can all be quickly in safety place. In accordance with law, consumption of alcohol drinks, from both is prohibited. Thank you.